Okay, ready to rat-rat na, rat-rat na. Ayan, Idol Aldrin. Daog, daog, daog. Dili. Tikang. Ayan. Buy tatang. Buy tatang. Buy tatang. Oh, Idol Atan. Tirada. Tirada na si Idol. Okay. Oh, pusing, si pusing. Si Busing. Ayan. Buy tutong. Arangkada, arangkada. Tirada, tirada. Tag 300 ang bangan. Kinabuhi sa pobre. Oh, dra si Busing. Busing undoy. Ayan si Idol Aldrin, Idol Atan. Grabe. Sobrang lakas nilang tatlo. Nyo guys. Ibang upload to ha. Hindi na to ma-upload guys. Papuntang merkado guys. Kasi wala, mahirap na. Wala tayong cameraman. Hanggang dito lang yung video natin. O, ayan. Grabe. Idol Undoy. Yan. Sipag ng buhay. Ito yung balay. Ay mo ko. Diyan mas puro kagay. Amon to yung kuan. Bukak. Nasa purok. Grabe yun. Si Tinta Kabangan. Kaning sulod sa bukag. Oh. Ayan yung may-ari. Nagsunod sa akin. Kung magtanong kayo guys kung saan ito kinukuha guys, dito yan sa Barangay Tagay di Platuhan. Oh. Ito pala yung purok nila guys, oh. Ito pala yung ano guys. Ito pala yung Guys, no guys. ito pala yung ano. Oh. Idol, hi kayo Idol. Iyan. Ayun yung payag ni Aldrin, oh. Silang tatlo ha, silang tatlo. Asa man tong kayuyo oy? Sige, magkita-kita tayo sa Banalga Idol. Ano nangyari? Idol! Ano nangyari Idol? Di makaya?